Hello, hello, hello. Ayan. Kakain kami ng mango graham with a twist. Siyempre, ito mula kay Kairis Online Snack In. Dalawa yung nandito. Bali, buy one take one daw. Naka-promo sila ngayon. Yan, salamat Kyrie. Yung isa, 120. Tapos pag bumili ka ng dalawa, 240 yung babayaran mo. Yun, kasi naka-promo sila ngayon. Ayan, di ba? 120 yung isa, pag bumili ka ng dalawa, 240 yung babayaran nyo. Ano? Salamat sa Kairis Online Snacks. Ito ang gagawin namin. Bato-bato pick. Karigsak, sinakbata man daw. Kung sino ang magdaog, makaon. Ano? Isol na di, isol. Bato-bato pick, kung sino ang magdaog, makaon. Yee! Game? Didi, butang tala di diyan kutsara kay bay ka maglibo. Game na ha? Ay, good pagkapat ko. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Patay. No. Da, di-release to kumain. Game. Bato-bato pick. Patay. Aroy. Kalain, yung madaan. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah, dali man. Sayo man magdaog. Game. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Pick. Dali. Okay. Next. Music. Sorry. Game. Bato-bato pick. Patay. Kadidig tayo pagod. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Patay, Kit. Matindi na nakalaban. Game. Bato-bato. Bato-bato pick. Bato-bato pick. May technique. Parang makakadali ang technique ni Muti. Game. Bato-bato pick. Bato-bato pick.